बंधुगण एही वर्ष अक्षय तृतीया दिन किछि एपरी शुभ संयोग संगठित होगापाई जाउछि जार प्रभाव विशेषकर 6टी राशि व्यक्तिविशेष मानक उपरे पड़ाकू जाउछि। एही शुभ संयोगर प्रभाव एही राशि माने हेबापाई जाउछन्ति धनवान एवं सेमानंकु निज जीवन में मिलिबाकू जाउछि बड़ बड़ सफलता एवं अनेक सारा खुशीर खबर। माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा दृष्टि एही 6टी राशि मानक उपरे बनिबाकू जाउछि, जहा फल रे सेमानंक जीवन में धन संपद सुख समृद्धि जश मान सम्मान प्रत्येक जिनिस रे वृद्धि हेबाकू जाउछि एवं सेमानंक जीवन को धनर सुओ छुटिबाकू जाउछि। बंधु माने आपण माने तो निश्चय जानिथिबे जे प्रत्येक वर्ष बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को आमे माने अक्षय तृतीया बोली कहि थाउ। तबे एही वर्ष अक्षय तृतीया मे मास 10 तारिख रे पड़ाकू जाउछि एवं एही दिन किछि एपरी शुभ संयोग संगठित होगाकू जाउछि जार प्रभाव रे एही 6टी राशि व्यक्तिविशेष हेबाकू जाउछन्ति मालामाल। सेमानंक जीवन रे हेबाकू जाउछि खुशीर वर्षा। तेबे सही 6टी राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही भिडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे वीडियो को शेष जाए देखंतु। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आम हिंदू धर्म रे अक्षय तृतीया दिनटी अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। दीपावली एवं धनतेरस परी अक्षय तृतीया मध्य आम पाई विशेष और स्वतंत्र अटे। आम हिंदू शास्त्र रे एही तिथि को स्वयं सिद्ध तिथि कहा जायते। एही अक्षय तृतीया दिन रे विशेषकर माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर विशेष रीति रे पूजा अर्चना करा जायते। अक्षय तृतीया दिन सुना किनिबाकू अत्यंत शुभ माना जायते। एही वर्ष अक्षय तृतीयाटी एथिपाई विशेष अटे कारण एही दिन सूर्यदेव एवं शुक्र ग्रह मेष राशि रे युक्त होउचंदी, जहा द्वारा कि शुक्रादित्य योग सृष्टि होउछि। एहा व्यतीत मीन राशि रे मंगल एवं बुधंकर योग होउछि, जहा फल रे धन योग सृष्टि होउछि। शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ रे अछंती एवं मंगल निजर उच्च राशि मीन राशि रे रही मालव्य राजयोग संगठित करुछन्। एहा व्यतीत वृष राशि रे चंद्रमा एवं गुरु द्वारा राजकेशरी योग मध्य सृष्टि होछि। एहीपरि अनेक गुड़िए शुभ संयोग एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन संगठित होगाकू जाउछि, जार प्रभाव एही 6 गोटी राशि मानक उपरे पड़ाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानि नबा सेही 6 गोटी राशि मानक विषय रे। प्रथम राशि होछि मेष राशि। मेष राशि रे व्यक्ति विशेष मानक उपरे माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा दृष्टि वर्षा होगाकू जाउछि। एही जो धन योग सृष्टि होछि सेही धन योगर प्रभाव मेष राशि उपरे विशेष भाव में पड़ाकू जाउछि, जहा फल रे सेमानंकर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो एवं आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेबो। सेमानंक क्यारियर एवं व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति एवं वृद्धि हेबो। एहा सहित पारिवारिक जीवन मध्य सुखमय रहिबो। आपण भूमि भवन किनि पारंती, एथिरे आपण लाभप्रद हेबे। समस्यार समाधान मिलिबाकू जाउछि। आपण जदि बिजनेस करूछंती ते बिजनेस रे लाभवान हेबे। जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे चाकरी क्षेत्र रे आपनको पदोन्नति मिल पारे। द्वितीय राशि होची वृष राशि। एही वृष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई एही अक्षय तृतीयाटी वरदान भली साब्यस्त हेबा पई जाउछि। माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणकर जेउ सब कार्य अटकी रहितला से सब कार्य अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण होई जिवो एवं एहा परे आपण जेउ कार्य रे हाथ देबे प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता लाभ हबो एवं प्रत्येक कार्य रे उन्नति मध्य हबो। एहा व्यतीत चाकरी एवं व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य आपणको अपार उन्नति प्राप्त हेबो। माँ लक्ष्मी को कृपारु आपण जेउ कार्य रे किछि इन्वेस्ट करिवे सेथिरु आपणको लाभ ही प्राप्त हेबो। एही अक्षय तृतीया ठारु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे पड़ाकू जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त धन संबंधित समस्या दूर होई जिवो। कार्य क्षेत्र रे पदोन्नति व्यवसाय रे लाभ एवं परिवार रे व्यक्ति विशेषଙ୍କ सहित आपणक संपर्क सुमधुर रहिबो। आपण जेउथिरे भी इन्वेस्ट करिवे सेथिरे आपणको
ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏପରି କୃପା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶଶ ଯୋଗ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଥିଲେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ବିଶେଷ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।